Sabi na ko yung pang salamat. Kapag ano, Hi guys, supervise. magpa-face paint meron. Magpa-face paint. Buwan. Talong. Gahinan mo eh. Talong ni Joshua Garcia. Oh. Angle of twist equals to talong ni Johnny Gibbs. Talong ko lagi. Wala, hindi ka makita. Ay. Ah, sige na, go na. Hi guys, I'm mutya ng Irregular. Hi guys, this is my first time attending intramurals After since 4 years. first year. After 4 years. Around. Himala, wala siya nagsakit! Ah! Uy, magsugod na taluin na kay sila oh. Press 1 if bibilhin. Press 2 if bibilhin. Press 3 if bibilhin. Hi guys. Update guys. Ikapoy na may. Kauhawan na may. Wala pa may kaadtog oval. What time ba mag-start? Nag-start na to kami. Nag-start na to. Papa akong blusher. Wala ka na wala. Diba? Vice Thank you ko. kayo sa akong highlighter guys. It's Shawil. And then my lips is from Nichido. Nichido, get her. Like, I mean, kuhaan na siya sa kuha. Akala ko naman matutuwa ko, hindi! Hi guys! On the way to Oval. Tara na guys. Kita ni ninyo? Kita mo ane? Kabalo mo nga ng face. Ah. Ako yung sa siren. Oh, nakabutang kay 110. Hi guys! Welcome to University of UM. You should know. Hambog ng Sagco Crew. Unang araw pa lang minahasa Malate. Alas 7 ng gabi. Woo! Hey yo! Guys, tingala ko nawala akong glasses. Talaga lang. Engineering, masarap, masarap. Ay, video sa... Ay, luwag! Nilayan kayo ako point of view dere. Tarungan nak, tarungan nak, tarungan! Guys, nahuman na namo tanang post. Oh, dala. Sorry guys, ay pamagod may nakatry og gawas dito nga walay assignment. Walay klase. La 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 la. Supportive siya siyang uyab. Ang problema, naa ba? Wala! Hanap. Jogi, 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 jogi,
guys. Kay, syempre, iham akong silduhan. Tema, pagkatulang ang dala kong pera. Pambili. Maganda. There na mi guys. Final. Final. Ganun mo, final sa last. Huh? Basta, mag-meal na mi. Ano to?